काव्या सबुदिन भली से दिन भी कूଅ मूଳରେ बसी कपड़ा सबु धोउथाई। एतिकी बेले सासू रत्ना देवी बहु काव्या उपरे पाटी करी करी मेंचे कपड़ा आनी काव्या पाखरे फिंगी दियंती। रत्ना देवी काव्या को जमा हेले भल पाआंतीनी, कहीं ना बाहाघरर 2 वर्ष हो जाइथिले भी काव्या माँ बनी पारी न थाई। अरे ए बड़ा मुही, आज दिनटा सारा कौन तोर कपड़ा धुआरे जीव? 2 घंटा हेलानी एबेरु तोर कपड़ा धुआ हेइनी, आहुरी तो बाकी काम सब पड़ी से सब किए करिब? स्वर्गरु तो बापा माँ आसीबे कौन से सब काम करने को? माँ दया करी मो बापा माँ को किछि कहंतुनी माँ, तांकर किछि एने दोष नाही। से माने तो मु जेबे जन्म हेबी तेबे ही आखि बुझी देइथिले। सेमानंकु तो तांको झियो विषय किछि हेले जाना नाही। मु केमिति अछि, केमिति चढ़ुछि। माँ मु सब किछि काम करि देबी, एमिति देबी आम घर रे समस्तंकर कपड़ा बहुत सारा बाहरुछि। आ मिनु तो टिके हेले काम रे हाथ लगौनी, एकुटिया काम सारू सारू देरी तो हबो। आलो आलो आलो, ये बांझडार पुणी मुह केते लाज सरम सब खाई गलुनी बोधे ना। एते सजे गजे ही कौन घईता करने को बसीचु? यार तो छुआ गटे जन्म करि पारुनु, धन्य तो जीवन। ता उपरे मो मुहरे पुणी जवाब दउछु ना। जल्दी से काम सब सारी घर को आहुरी काम पड़ी। रत्ना देवी घर को चली जावा परे काव्या पुणी थरे तार कपड़ा धोइबा को लागे। सेपटे काव्यार सान जा मीनू घर भितर सफा उपरे बसी थाए। ठीक एतिकी बेले सासू रत्ना देवी मीनू पाई किछि फल काटी प्लेट रे धरी आसंती। मीनूर बाहाघर ए 2 मास पूर्वरु ही हेइथिला। 2 मास पुरुनु सासू रत्ना देवी जानिबा को पाइले जे तांको बहु मीनू गर्भवती अछि। सेइथि पाई सासू रत्ना देवी मीनूर बहुत जत्न नउथिले। आडमा मीनू बड़ की खाइबू पीबू हेले सेना तो पीड़ा हृष्ट पृष्ट हब। तू तो टिके भी भल की खिया पिया करूनु। देख एमिति रे मु बहुत रागिबी। मते ना बसी बसी जमारू खाइबा को इच्छा होनी। दीदी केते भल काम सब करूछंती, मते भी सेमिति काम दाम करबा को इच्छा होउची। खबरदार कहूची, तू से काव्या सहित निजर तुलना करिबुनी। तार तो छुआ पिला नहीं, बांझीटा हे घूरी बुलुची। से जदि काम धंदा न करिबो आउ करिबो किए? काव्या आउ मीनू कहिबाकू तो गोटे घरर 2 बहु थिले, हेले सेमाने 2 मास भितरे केबे हेले कथा हेई नाहांती। काव्या सबुबले मीनू को ईर्षा करे, कहीं ना से बाहाघर परे परे ही गर्भवती हेइछि। सेइथि पई ता मनरे बहुत कष्ट। सांग माने वीडियो रे कोन लाइक फाइक आसुनी, चैनल को भी कोन सब्सक्राइब करू नाहंती। एमिति रे नुआ नुआ वीडियो केमिति देखिबे, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। गोटे दिन काव्या दीपहर समय निज बेडरूम रे बसी थाए। एतिकी बड़े मीनू जाई सेठी पहुंची जाए और सीधा काव्यार गड़ धरी पकाए। दीदी दया करी मते क्षमा कर दियो दीदी। आज जदि घरे तमर एमिति अवस्था अछि ता पाई मु ही दाई। मु जदि आगो गर्भवती हेई न थांती हेले सासू माँ केबे हेले तम ऊपर एते अत्याचार करि न थांते। मते क्षमा कर दियंतु दीदी। अरे मीनू तू आगो मो गड़ छाड़िनु। कहे ना मो गड़ काहे की धरे रखिछु? छाड़ छाड़ गड़ छाड़। अरे मीनू तू कौन पागेलीटा? मते काहे घुम मागुछु कहलु देखी? एटा तो आम घर पाई बहुत बड़ गोटे खुशी खबर जहा कि तू आमको देइछु। ना दीदी ना, तमे जानिछ मोर जेबे पिला हेई जिवो ना, देखिबो एमाने मते घर पिटी बाहर करि देबे। मु तमको एई कथाटा कहि दउची, मने रखिबो दीदी। अरे मीनू तू तो आम घर वंश बढ़ेबू, तते किए काहे घर तरिबो? मीनू आउ काव्या एमिति कथा होउथिबा समय रे सेठी मीनूर देढ़सुर राजू आसी पहुंची जाते। मीनू जेमिति देढ़सुर को आसीबार देखिछि सेमिति रूम रु बाहरी चली जाए। सेपटे काव्या भी बिछणारू ओह्लेई आसी राजू सामने ठिया हो जाए। कहिबाकू तो राजू काव्यार स्वामी।
କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ କାବ୍ୟା ସହିତ ଭଲରେ ପଦେ କଥା ବି ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମିନୁ କାହିଁକି ଆମ ରୁମକୁ ଆସିଥିଲା? ସେ ତମକୁ କଣ ସବୁ କହୁଥିଲା କି? ଆରେ ନା ନା, ସେ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା। ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ଏମିତି ହିଁ କଥା ହଉଥିଲୁ। କଣ ହେଲା କି? ତମେ ଆଜି ମିନୁ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ରାଜୁ କାବ୍ୟାକୁ କିଛି ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଏନି ଆଉ ରୁମରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ। ମତେ ତ କିଛି ହେଲେ ବୁଝା ପଡୁନି। ସେପଟେ ମିନୁ କହୁଛି ପିଲା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏପଟେ ରାଜୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମିନୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା କହି। ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ରାଜୁ ତ କେବେ କାହା କଥା ମତେ ପଚାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତିନି। ତେବେ ଏମିତି କଣ ରହିଛି କି ଆଜି ମିନୁ କଥା ପଚାରିଲେ? ୟାରି ଭିତରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ମାସ ବିତିଯାଏ ଆଉ ମିନୁର ପିଲା ହେବାର ସମୟ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହେଲେ ମିନୁ ନିଜକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ରଖେ। ଆଲୋ ମା ମିନୁ, କବାଟ ଖୋଲ ମା, ଚାଲ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯିବା। ତୋର ପିଲା ହେବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଆଉ ଘରେ ଜମାରୁ ରହନି। କବାଟ ଖୋଲି ଦେ ମା। ମିନୁ ମିନୁ, କବାଟ ଖୋଲ ମିନୁ। ତମେ ମାଙ୍କ କଥା ମାନ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଅ। ଘରେ ରହିଲେ ଏମିତି କିଛି ହେବନି। ମିନୁ, କବାଟ ଖୋଲ ମିନୁ। ନା ନା, ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଏଇଠି ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ। ହେଲେ ଦିଦିକୁ ତମେ ଖାଲି ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅ। କାବ୍ୟା ମିନୁ ରୁମକୁ ଆସିବା ବେଳେ ମିନୁର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥାଏ। ଦିଦି ଦିଦି, ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଏଇ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଦୟାକରି ତମେ ଏଇ ପିଲାକୁ ନେଇ ଏଇଠୁ କୋଉଠି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଅ, ଯେମିତି ଏମାନେ ତମକୁ ଆଉ ଖୋଜି ପାରିବେନି। ଏଇ କଣ କହୁଛୁ ମିନୁ? ମୁଁ ତ ପିଲାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯିବି? ମୋର ତ ଏଇଠି ନିଜର କହି କେହି ନାହିଁ। ବାପା ମା ତ କେବେରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦାଦା ଖୁଡି ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି। ଏ ପିଲାକୁ ନେଇ ଯିବି କୁଆଡେ? ୟାକୁ କେମିତି ପାଳିବି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏଡ୍ରେସ ଦଉଛି, ତମେ ସେଇ ଏଡ୍ରେସରେ ଯିବ। ମିନୁ ନିଜ ପିଲାକୁ କାବ୍ୟା ହାତକୁ ଟେକି ଦିଏ। ୟା ପରେ ଯାଇ ବାଡ଼ିପଟ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦିଏ ଆଉ କାବ୍ୟା ସେଇ ପିଲାକୁ ଧରି ମିନୁର ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କାବ୍ୟା ମିନୁର ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କମ୍ବଳକୁ କାଢ଼ିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେଡି ଅଛି। ତାର ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଏ। ସେ କିଛି ହେଲେ କଥା ବୁଝିପାରେନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ମିନୁ ତ ତା ପିଲାକୁ ମତେ କମ୍ବଳରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଧରି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ହେଲେ ଏ ପିଲା ଟେରି କେମିତି ହେଇଗଲା? ମୁଁ ତ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି। ମା କାବ୍ୟା, ସେ ଟେଡି ପାଖରେ କଣ ଗୋଟେ ଚିଠିଟା ପଡିଛି, ଦେଖିନୁ? ପଢ ତ। ଦିଦି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଲୁଚେଇଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ବାଞ୍ଝ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ରାଜୁ ଭାଇ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ କେବେ ହେଲେ ବାପା ବନିପାରିବେନି। ଦିଦି, ତମର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ମୋର ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ ଅଛି ତ ସେ ଦି ଭାଇଙ୍କର, ଯାହା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇପାରୁନି। ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମା ହବାର ନାଟକ କରିଥିଲି। ହେଲେ ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜାଣି ପକେଇବେ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେ ଏବେ ଯାଇ ମିନୁର ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ସେ ମିନୁ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ଦୟାକରି ତମେ ଯାଇ ମିନୁକୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସ। ନା ନା ମା, ତୁ ସେସବୁ କଥା ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେମାନେ ତୋ ଉପରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବି ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଛି ତୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇନା, ସେ ତ ତା ଫଳ ନିହାତି ପାଇବ। ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେବି ଆଉ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି ମିନୁକୁ ସେ ଘରୁ ଧରିକି ଆସିବି। ସେପଟେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗେନି। ସେ ମିନୁର ଚାଲକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ, କି ଛଇ ଦେଖେଇଲୁ? ମୁଁ
ପୁରା କାବା। ସତରେ ତୁ ଭଲ ଡ୍ରାମା କରିବୁ। ଶାଶୁ ରତ୍ନା ଦେବୀ ମିନୁକୁ ଗାଳି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇଠି ଯାଇ ମିନୁର ବାପା ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ବସ୍ ଥାଉ, ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ଆଉ ଧମକି ଦେଇପାରିବନି, ବୁଝିଲ? ତମେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛ ନା ତାର କର୍ମଫଳ ତମେ ଯାଇ ଜେଲରେ ହିଁ ଭୋଗିବ। ପୋଲିସ ଆସୁଛି ତମକୁ ନେବା। ମିନୁର ବାପା ମିନୁକୁ ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କାବ୍ୟା ବି ମିନୁ ସହିତ ତାରି ବାପ ଘରେ ରୁହେ।